دانارا پجار وهم دانارا پجار وهم چه قادیانیت مرداباد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زنداباد طول بدانار لگوے ختم نبوت مشرومان صرف وہ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاج و تخ او تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخ او تاجدار ختم نبوت زندہ باد دانار پجار وہم پمرتد قادیانی باندے زان بہم قربان کلمبا ناموس د پاک نبی باندے مالو سر نہ تیری امبا محمد عربی باندے کلک مضبوط گزار پا مرزا یکڑم الجہا جہار تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد حبیب ابن زیدی انصاری شان بغیرت کرما ہم بزد غازی علم الدین پشان جرت کرما ہم ممتاز قادر شانے بنمدہ سے اچھت کرما غازی عامر شیما یمادے پما سنگر آباد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد 7 ستمبر آغا فیصل دنیا قتل دا قادیانی چہرہ کل دنیا تخکارا کڑے دا او در طول علماء کردارو خودیو شخصیت تذکرہ کوم چی مونگ مانے حق دے استاذ بر سبحان اللہ داد وارم وارا علماء خاص مفتی محمود گٹل دا وارا علماء خاص مفتی محمود گٹل دا دام آئینی حق دے دام آئینی حق دے وے مرزائیت مرد آباد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد طلب تذکرہ دا بخاری او کشمیری کلمہ ہم بیاد غلام غوث ہزاروی بل بنور کلمہ ہم بیاد شیخ عبدالحق او یاد بدر خاستی کلمہ داد اکابر زما داد اکابر زما چنمی پا دنیا دیا تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد او جو سوک پاکستان کی اسلامی حکومت غوڑی و سبحان اللہ دی جملہ کی ہوئی اخیرہ جملہ دا یاد بد اسلامی امارت عظیم کاروان کلمہ ہم بتذکرہ زدہ
واحد فضل الرحمن کلمان هم بیات خپل پیر و مرشد پیر حزب اللہ جان کلما حافظ نادر شایم دیوبندی لرامک لک بنیاد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد دانارا پجار وهم دانارا پجار وهم چه قادیانیت مرداباد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخ او تاج دار ختم نبوت زندہ باد تاج و تخ او تاج دار